तुम्ही नाटक रे विष्णुरोम सिद्धि शुद्धि सानुकूला भवन्तु सर्वे चरामराः साक्षिमन्त भवन्तो भो देवाः सिद्धा गन्धर्वाः चारणामुनिर्षयः परम भागवता परम वैष्णवः श्रीमद् भगवत गीताम अब गीतायाः त्रयोदश अध्यायस्थ प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक युग नाम त्रयोदश अध्यायम् अधीतु काम प्रवक्तु काम आचमनमोदकमिदं गृह्णाम्यहम्। ओम दिव्यनैव श्रुतेन श्रुतुमर्हतो भो देवा सिद्धा चारणमुनिर्षितवैष्णवाः ओम शृण्वन्तु। ओम दौ शान्ति अंतरिक्ष शान्ति वनस्पति शांति पृथ्वी शांति ब्रह्म शांति शांति मायति। ओम पवित्र पवित्र भा सर्वावस्थांगतविपजोषि वंदे श्रीकृष्णदेवं मोरनारकाभेदं वेदान्त वेद्यं लोके प्रसिद्धं यदुकोला जलदो प्रादुरासीत पारे वन्दे श्री कृष्णदेवं मोरनारकाभेदं लोके भक्ति प्रसिद्धं यदुकुलजलदौ प्रादुरासीत पारे यस्यासीद्रूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवाच स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च प्रकटयति मुदा भूति हेतो मुदा भूति हेतो नमः कृष्ण पद
जय भक्ताभीष्ट प्रदायिने आरक्तं रुचयेत् शाश्वत नामके हृदयाम्बुजे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम् परमानन्द माधवम्। वंशाकल्प तरभज कृपासिन्धुैव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। वंदे श्री कृष्णदेवम्। ओमस्य श्रीमद्भगवद्गीतामूलमन्त्रस्य श्रीभगवान् वेदव्यास ऋषि अनुष्ठुप्छन्दः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता। अशुच्यानन्नशुचस्तं प्रज्ञावदं च भाससे गतासो न गतासुं च नानुशुचन्ते पण्डिताः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्तापो न शुष्यति मारुत। असेद्यमदाज्ययम् अक्लेद्यया शोच एव च नित्य सर्वगतस्थानोऽचलयं सनातन। नानाविधानि वर्णाकृति अनावर्णाकृतीनि च नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं क्लेदयन्ति अपः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं क्लेदयन्तापः नित्य सर्वगतस्थानोऽचलयं सनातन।
वैश्व पार्थरूपाणि शतशयथसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतिनो च श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थी पाठिविनियोगः। भक्तगिरी गीतानी आज चैतन्य भागवत संघर प्रेरणाय जे श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ पाठ एवं पारायण तथा प्रवचन ये यज्ञ आज ये प्रकृति पुरुष विवेक युग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ युग ए अध्याय अष्टादश युगर मज श्रीमद् भगवद गीता यहाँ मध्य में भगवान कृष्णार्जुन संवाद कृष्ण एवं अर्जुनर माजे संवाद जे कुरुक्षेत्र लालडुंगे आया गेछेगा ओ श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीतार ये अमृत बाणी जे भगवान श्री कृष्ण गोविंद पार्थ धनुर्धर अर्जुन कुरुक्षेत्र लालभूंगर माज ए अमृत बाणीता हनुमानीर माध्यमे सर्व चराचर जगत विश्व ब्रह्मांडर माजे ये दिग्दर्शन तथा मार्गदर्शन एवं जीवन दर्शन एहान जगते प्रतिष्ठा करिया गेछेगा ओ भगवान श्री गोविंदर श्रीमुखर अमृत लहरी जे मातेगा गया ए क्षुद्र अधम ए साधारण जीवागोय जे मात्या गया कत भूल त्रुटि थाय तो ओ भूल त्रुटिटा वैष्णवे शुद्ध कर दिया हुनानिका बारे बारे भक्ति काज करो। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद था मूलतः गीता उपनिषद 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 शब्द स्त्रीलिंग शब्द अहाल ओ उपनिषद शब्द विशेषण विशेषण गीता गीत शब्द हमते स्त्रीलिंग उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग हमते तार विशेषण गीत गीता स्त्रीलिंगे आप प्रत्यय करिया श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद तो गीतोपनिषद और त्रयोदश अध्याय
प्रकृति पुरुष विवेक युग। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। जेवका अर्जुन विषादग्रस्तया क्लीबता तारे जेवका ग्रास करेलो भगवान श्री गोविंद तारे ओ तो क्लीबता एहान जड़ता आंदोलन करानिका ए अष्टादश जुकता मातिया जीतेगा त्रयोदश अध्याय जेवाका अर्जुने ए युग दर्शनता आकिहान श्रवण करते करते एवं त्रयोदश अध्याय अर्जुने श्री गोविंद रे आंग करे हे गोविंद प्रकृति पुरुष एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एहानी रहस्य आनमी हार पानी मनावरी एतद वेदितुमिच्छामि एहानी हार पानी मनावरी ज्ञानं ज्ञेयं च जेहानी जे ज्ञानहान ज्ञेयं हार पानी थकर हे केशव बोलारती श्री गोविंद श्री भगवान वाच भगवान श्री गोविंद किताब बोलते इदं शरीरं कौन्तेय तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एरे आमार टेपां मानुर गाड़िए गो शरीरे गो हे कुंती नंदन ए घरे क्षेत्र बुद्राका अविदीयते क्षेत्र ए पंचभूति शरीर घरे क्षेत्र गो बुल्लान ए पंचभौतिक देह क्षेत्र गड़े जे गई तत्त जे गई हार पासी हार पारू एगानर नवद्वार आमार पंचभौतिक देह गते नयान द्वार आसी ए नवद्वारे पूरे देही ए तत्व जे गई हारपा पारे से उगरे मात्रा ताई क्षेत्रज्ञ एगो आदि प्रकृति पुरुष क्षेत्रज्ञ ज्ञान एहान जेवा का अर्जुने एहान आंकल अर्जुन भगवान श्री गोविंद माते जड़गा माते गाती बद्ध जीव प्रत्येक जड़ जगतर बंधन हेनार माझे आमी गुरुपाक्षे एरे आमार टेपां दुनिया एहान जड़ जगत थान बुतरा एहान जड़ जगत थान आराक जगत की हान आराक जगत हान चिन्मय जगत जड़ जगत चिन्मय जगत जड़ जगत हान की हान एहान गाय जे भगवान श्री गोविंद क्षीरोद सागरे शेष नाग शयने साहित्य देवाका आसिल एवं महालक्ष्मी तार पदसेवा करिया आसे समय आनार माझे प्रभुर प्रभुर जयाका एरे सृष्टि आनर जड़ जगतर गदे मिलेहान दिलोपेर माझे एहान सृष्टि आरम्भरानी गदे जेवाका तार जड़ जगते आरम्भरानी मिलेहान दिलोपेर माझे
উপে তার নাভিগত পদ্মগ উঠিয়া পদ্মগত ব্রহ্মাহীন ব্রহ্মান্তরে আমার জড়জগতে হান সংসার বৃক্ষ যার বিস্তার লাভ করে হল ও ব্রহ্মান্ত ব্রহ্মান্তরে জড়ে বাহির ও বৃক্ষ যারের মূল হল যে এই সংসার বৃক্ষ যার ও জড়জগতর মূলগ ব্রহ্মান্ত আহির ও কাণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি এর মর্ততায়া বৃক্ষ যারা কেউ ডালপালা বিলতা এর 84 লক্ষ জুনি তা ভ্রমণ এটা ডালপালা সৃষ্টি হ্যাঁ তার মাঝে মনুষ্য 4 লক্ষ গাছ বৃক্ষ 20 লক্ষ পশু 30 লক্ষ পাহিয়া 11 লক্ষ সাহা করে জলজ পানির যেটা জীবজন্তু তা 30 লক্ষ সাহা করে প্রকার জুনিয়ে তাহাবি বিস্তার লাভ করিয়া গেল এহার মাঝে চিন্ময় জগতে যেটা জগৎ হানার যেটা পতনয়া আইতরা উতায় জড়জগতায়া জড়মৈত্রা গাথা হ্যাঁ জড়জগতে আয়া জড়ময়াতে অনার লগে লগে এ জগতের মায়ার বন্ধন হেনাত পড়িয়া পেত উদ্ধার নানুয়ারিয়া হাইতরা হলতে এ সংসার বৃক্ষ জালেরে মাতে দায় অশ্বত্থ বৃক্ষ যে অশ্বত্থ বৃক্ষ যার ঊর্ধ্বমূলম অধশাখম অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম এই বৃক্ষ যার আজি আছে আর কালি পিয়া স্থির নথার পরিবর্তন হইতে থাক হল ন স্বপর্যন্তম ন স্থিরতে তৎ অশ্বত্থম পৌরূপে যেহান স্থির হইয়া না থার অহানরে রে সংসার বৃক্ষ অশ্বত্থ বৃক্ষ বলেছে তা কিন্তু চিন্ময় জগতে যে হান আসা নিত্য জগৎ হান যে আমার তেইপাং মানুষরা মনুষ্য জন্মে হাত বিশেষ করে আমি জন্মানার পরে কি হান আমার জ্ঞান হানা না থাকার বলে যে এই জড়জগতের বন্ধনে হানাত তো আমি কি সাধে মুক্ত না এই বলতে আমার দেহ বলতে কর্মক্ষেত্র গো এবং এগর কর্মক্ষেত্র মাঝে যে গো আত্মা গো আছে গো ক্ষেত্রজ্ঞ গো এই দেহ গর মালিক গয়া আসে গহান্তি এবং আর এক আগ আসে তাই পরমাত্মা আগ আসে পরমাত্মা গতে সর্বজ্ঞ সরাট এর সাথে ভাবে হানামি এরে থানা লাগে হার পানি লাগে ওহানরে ওহান যে গো হার না পাশো গো ওগরে ক্ষেত্রজ্ঞ গনা বলতে এ পঞ্চভৌতিক দেহগর এগর মাঝে আসে 24 তত্ত্ব আসে এটা আমি পরবর্তী শ্লোক মাতিয়া যেতে গা আনতে এ দেহগতি কি সাথে হমসি এগল যায় ইন্দ্রিয় তাল পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় 12 রূপরস গন্ধ স্পর্শ তাহলে তৎমাত্রা হ্যাঁ এ সাথে দিয়া ঔপত্য বুড়ি মহৎ তত্ত্ব প্রধান মন বুদ্ধি অহংকার এর সাথে ঔপত্য বুড়ি সুখ দুঃখ এর সাথে করিয়া
24 তত্ত্ব লয়রে আমার দেহ গো এগো কর্মক্ষেত্র গো সমসিতা এই দেহগর আমি ও শাস্ত্রর সাংখ্য দর্শনের তত্ত্ব তালা আমি হার পাই চিনানি লাগে এই দেহগরে যদি চিনে নালে এ মনুষ্য জন্মে হানাত জোরময়া আমি কি হানতে পেলাম কি হানতে প্রাপ্ত হইলাম হাতে এই মায়ার বন্ধনে জড় বন্ধনে হানাত এ হানাত তো আমার মুক্তির উপায় থেকে হ্যাঁ নির্মাণ মহাজিত সঙ্গ দুষা অধ্যাত্ম নিত্যা বিনিবৃত্ত কামা দ্বন্দ্ব বিমুক্তা সুখ দুঃখ সঙ্গই গচ্ছন্তি অমরা পদম অব্যয়ম তৎ হ্যাঁ এই সংসার বৃক্ষজার এহানার আমি মান অভিমান জিত সঙ্গদুষা সঙ্গদুষে তাহাবি আমারে বারে বারে বেড়ে রাখাও হ্যাঁ আসক্তি তাই আমার বারে বারে আমারে কলুষিত করে গা এবং আমার নিত্য ভগবত চেতনা হানরে আমার লুপ্ত করে দে ও হানরে আমি এরে সৎসঙ্গ সাধুসঙ্গর মাধ্যমে এবং শ্রীমৎ ভগবত গীতার এই দর্শন এহান ভিতরে আমি ও জড়বন্ধনী হানরে আমি কাঁপানি লাগে শিরানি লাগে শিলে গিয়া জড়বন্ধনী হানাত তো মুক্ত পাঠা অহালতে ভগবত গীতার প্রথম দিকে প্রথম অধ্যায় মাতেছে দেহিন অস্মিন যথা দেহে কৌমার যৌবন জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধী নমুঞ্চতি ও যে শ্লোক হানার মাতে এটা আমার দেহগর দেহিগতে নিত্য নাই কিন্তু এরে যথা দেখো আমার এরে পঞ্চভৌতিক দেহগতে নিকা নিকা পরিবর্তনের বলে কৌমার দেহেন অস্মিন যথা দেহে কৌমার যৌবন জরা তথা দেহান্তর কৌমার কনাক সব তুলতুলিয়া জন্মসিব কনাকে হান কঙালা হান হ্যাঁ দিন দিনু হান কঙালা হানিয়া যৌবনু হান আহিল যৌবনু হানার পরে প্রাপ্ত বয়স আহিল প্রাপ্ত বয়স আয়া গার্হস্থ জীবনের তো ও প্রৌঢ় বার্ধক্যের সাথে পরিবর্তন দেহগত পরিবর্তন হইয়া যার গা কিন্তু আত্মাগতে ও ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাগতে ওগতে পরিবর্তন না ওগতে নিত্যগ এই কি অবস্থা ওহার ও আত্মা গড়ে ও গড়ে নিত্য বস্তুগুলো আনতে এই দেহ পরিবর্তনের হান এই দেহর মালিকও গড়ে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেছে অর্জুনরে বারে বারে গোবিন্দ হান বুঝা যায় আজি অর্জুন তিয়ে জন্মে অর্জুন সৎ পূর্বজন্মে তেও আসিলে অন্য জন্ময়া ও হান তিতে পাহরলে না পূর্বজন্মে তি আসিল হান কি গয়া আগে আসিলে ওহান পাহরলে মিতে হে অর্জুন মি হাব্বি নিঃসিংহরি হাব্বি জন্ম জন্মান্তরে আই হাব্বি মুই হার পাউরি ওহাল প্রভু সর্বজ্ঞ হ্যাঁ ও আলোতে আমি মি সুখী গো মি পুরুষা গো মি মহিলা গো মি কুকুরা গো মি মেকুর গো বিড়াল গো এটা হচ্ছে আমার দেহর গত উপাধি এহান আমার আসল পরিচয় না গো এহান তাই জড়জাগতিক পরিচয় হান আমার আসল পরিচয় হান তাই দেহি
आत्मा परम ब्रह्म कणारूपे आमार ब्रह्म जे विराज करेছে ओहान आमी चिनाई लागतो मी एरे देह गना गो देह दाय कर्मक्षेत्र गो किंतु मी एरे परिचयहान मोर परिचयहान मी ए देह गना गय आराकाहान ओगल दाय ओ प्रभुर जे कणा गो आत्मा गय आमार आसे ओ आत्मा गय उगरे आमी मी बुलियार उगय आसल मी गो बार एरे देह गरे मी बुलियारे हान दे हान नागो हान आसल बापान नागो एहान बारे बारे अर्जुनरे बुझाले उपे अर्जुने बुझानी तालपरेर खानी बुझेर खानी ना बुझे भगवद गीता 6 अध्याये एता बुझादे गया ग्रंथे प्रकृति पुरुष अध्याय युगहार माझे अर्जुने माझेता 3 नंबर श्लोकखाना क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानं यत्तद्ज्ञानं मतं मम आदि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु हे भारत अर्जुन मोरे हे अर्जुन मी कृष्ण गो किसाद गो एगो परम क्षेत्रज्ञ माने सर्वक्षेत्रेषु मिते हाब्बिरां थावरिगो ना हाब्बिरिगे आसुगो आंते मिते हाब्बिर तार पावरी हाब्बिर क्षेत्र तार हाब्बि जीव तार सुख दुख पाप पुण्य तानुर जीवनर जता ताहाबि मी हार पावरी हान मोरे भालो आरा सर्वक्षेत्रेषु हाब्बि क्षेत्रर हाब्बि जीवर तामी आख साटे हार पावरी भालो समस्त क्षेत्रज्ञ गो बोलिया मोरे मात्रा ता वहान हार पेश क्षेत्रज्ञ ए ज्ञान संबंधे जे ज्ञानान ओ ज्ञान आने मोर अभिमत्थान किताब ले बोले प्रत्येक देवर मीते प्रत्येक देवर क्षेत्रज्ञ किंतु जीवा तार निजर देह सारा आराका गरता हार नापा वालो ता सीमित तार निजरे लता तार गाड़ी घर सुख दुख জ্বালা যন্ত্রণা এটা বিহার পাপার এটা আরাকা গরতা হার নাপা কিন্তু মিতে পরম ব্রহ্ম হানতে হাব্বিরাং খাউরি হানতে মিতে হাব্বিরদা হার পাউরি গুলিয়া হ্যাঁ জীবাত্মা গই ভালতে উদ্দা নিজর দেহ গর ক্ষেত্রজ্ঞ গ পারেটা কিন্তু অন্য আরাকা গরতা হার পানোয়ারে किंतु परमेश्वर भगवान जे गई परमात्मा रूपे प्रत्येक शरीर थार हानते विराज करे हानते ता हाब्बी गाड़ी शरीर तार सम्बन्धे हाब्बी ताहार पापारे ओहालते दौ मानु पशु कीट पतंग वृक्षलता आदि हाबी प्रजातिर शरीर एता सम्बन्धी प्रभुए आग साटे हाब्बी हारपा कोनो नागरिक आगे मन तार उद्धार निजर
বিউ হানি ওহানি চিনেতান হার পারতা বাকি তার বি কার্তা কুম্পে কিতা বি আছে উতাতা হার পিতিতা রাজা ও তার রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধে হার পিতিতা ওহান সম্বন্ধে বাকি তাহা বি তাহার পানোয়ারে মানুষ সাহায্য লোকহানি হার পেতে পারে খবর করিয়া সাংবাদিক লোকহানি হার পেতে পারে কিন্তু তা খোলা গয় সমগ্র জগতর পৃথিবীর অন্যান্য রাজ্যরই আর তাহার পানোয়ার তার রাজ্যর প্রতিটি নাগরিকর সম্পত্তি সম্বন্ধে তাখানি ও রাজা হয়ে হার পেত অবসাদে নিজের দেহর মালিকে গই গৌদাতার নিজের গাড়ি কর্তা হার পারতা অহালতে হে পরমেশ্বর কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানে গতি তাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত সৃষ্টির সর্বকারণ কারণ গোবিন্দই সমস্ত শরীরের মালিক তাতে হাবিতা হারপা ভালো অন্তর্যামী ভগবান বুতরা হ্যাঁ রাজা তার রাজ্যর মুখ্যর মালিক নাগরিকতা গৌণ মালিক হ্যাঁ নৌসাদে পরমেশ্বর ভগবান অল্টায় সমস্ত শরীরে হাব্বি জীবর শরীরে তার মুখ্য মালিক হল ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞর জ্ঞানং যত তদ জ্ঞানং মতং মম হ্যাঁ ওয়ালে হে অর্জুন মোরে হার পিস্ক মে তোরি তাও শ্রীকৃষ্ণ হদ্দা মি মোর দেহ গল আসুতানা গয় হাব্বি জীবর হাব্বি সৃষ্টি হাব্বি রহস্যতা মরাং সা করিয়া আসেতা মি দেহরি হাব্বিতা দেহরি কিন্তু কোনটা তুমি লিপ্ত নাওরি এহান হারপিস হাব্বিতা হারপিয়া হাব্বিতা জানিয়াও কোনটা তুমি নেই আল এক রহস্যান্তি হারপিলে এহান তোর আসল জ্ঞান হান হইতে তা তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃচ্চ যদ বিকারে যতচ্চ যৎ সচ যৎ প্রভাবচ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু আন্দ্রে ও ক্ষেত্রহান যে সাধে কি সাধে হা ওহান কি সাধে বিকার অর্থাৎ ওহান তার কারান্ত উৎপন্ন সে এই ক্ষেত্র অকুরান্ত আহিলতা আমার দেহ অকুরান্ত পল্লা আহিলতা এই ক্ষেত্রগড় স্বরূপ খান কি হান তার আসল পরিচয় হান কি হান এগর প্রভাব ফান কি হান এটা হাবি সংক্ষেপে মরাং হুনে জায়গা অর্জুন মি মাতে ঋষিবীর বহুদা গীতং ছন্দবিহি বিবিধ হয় পৃথক ব্রহ্মসূত্র পদৈচৈব হেতুমদিবি বিনিশ্চিত হয় অনন্তকালের মুনি ঋষি যুগী ঋষি দায় এই যে শাস্ত্র বিভিন্ন ছন্দ মাধ্যমে এটা রহস্যতা যে আগে শিখাতা গীতম ছন্দবি ছন্দল বিভিন্ন প্রকারে তানু এ তত্ত্ব দর্শনে হান মাতিয়া পৃথক পৃথকভাবে মাতিয়া আগে শিখা কিসাদে বলতে বেদান্ত ব্রহ্মসূত্র মানে বেদান্ত পদ তানু এটা বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গেছিগা হেতু মত বীর বিনিশ্চিত হয় কিসাদে বলতে বেদান্ত সূত্র বিশেষভাবে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত এতালো তানু বর্ণনা করিয়া গেছিগা ওটা
তত্ত্ব দর্শনতা বিশ্লেষণ করতে গেলে গা অনেক অনন্ত অপার আলাদে এই তত্ত্ব দর্শনতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ সরাটুগান্তি তা এটা সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তবুও চিরাচরিত প্রথা অনুসারে পণ্ডিত আচার্য দায় পূর্বতন আচার্য তার প্রমাণ দিয়া যুক্তি দিয়া এটা তানও মাত্রা ব্যাখ্যা করতে আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধ অত্যন্ত বিতর্ক দ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদিতা মাতে গেছে উক্তা আমি ক্ষেত্র বলতে দে কি হান বুঝার বলতে আমি দেহ গো পাশে গো এই জন্যই হান আমার দুই ধরনের ক্ষেত্রজ্ঞ আসি আগল তাই স্বতন্ত্র জীবাত্মা আর একা বলতে পরমাত্মা এ দুগো ক্ষেত্রজ্ঞ আনতে টিপা মানা গো ওরা জীবাত্মা গো আসে গো ও স্বতন্ত্র তার স্বাধীনতা হান আছে ভগবানের তারে স্বাধীনতা হান দেশে ওহানোরে স্বতন্ত্র বলে এবং আর একা গো পরমাত্মা আনতে এই যে जीवे गो जिंगताया खाइते लगा अन्नमय भगवाনের अन्नमय नामे शक्ति ওহানোর উপর নির্ভর করে যার ফলে জীবগই জীবন ধারণের কাবুলিয়া অন্নগ উপর নির্ভর করে আর এক ভাবা অনেক দেয় পরমেশ্বর সম্বন্ধে এখানে তাই জড় উপলব্ধি তারপর প্রাণময় অর্থাৎ অন্যর মাধ্যমে পরমেশ্বর এগরে উপলব্ধি করানির পরে প্রাণর লক্ষণের মধ্যে তারে আমি উপলব্ধি করিয়া অন্যগর মাঝে প্রাণাহান আমি পেয়া ভালো ভালো প্রাণময় ওপে প্রাণময় লক্ষণর গজে থাকায় উতারও গজে ভগবানের আর এক শক্তি হানে দেয় জ্ঞানময় হ্যাঁ বিজ্ঞানময় উতারও গজে ব্রহ্ম উপলব্ধি হানের মাধ্যমে দেয় বিজ্ঞানময় এই সাহায্য করে স্তর স্তর ও তার পরম স্তর হচ্ছে উতারও গজে আর কৌ ভগবানের এই শক্তি তার মাঝে আর এক স্তর হাতে আনন্দময় অর্থাৎ সর্বানন্দময় প্রকৃতির উপলব্ধি ব্রহ্ম উপলব্ধির এই পাঁচশান স্তরে তা যেহানরে যাকে বলা হয় তৈত্তিরীয় উপনিষদে মাতে সেটায় ব্রহ্ম পুষ্যং প্রতিষ্ঠা বলে সেটা ব্রহ্ম পুষ্যম তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই শব্দ প্রয়োগ করে এর পাঁচশান স্তর এই স্তর এহানি ভগবানের শক্তি হানি এহানির ভিতরে আমি চলেছি তা এর মধ্যে এর প্রথম তিনহানির দায় অন্নময় প্রাণময় ও জ্ঞানময় জীবের কর্মক্ষেত্রের লগে সংশ্লিষ্ট আসে তা আমি এহানি নাইলে চলে নারি এই সমস্ত কর্মক্ষেত্র ঊর্ধ্বে আহেদায় পরমেশ্বর ভগবান ভগবানের যে করে আমি আনন্দময় বলিয়া ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের ভালো আর এক নাম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সেই দিব্য আনন্দবানের উপভোগ করানিকা বলিয়া নিজে বিজ্ঞানময় প্রাণময়
ज्ञानमय अन्नमय रूपे प्रभु प्रकाश या आमारे ए चाल करे पाल करे अवहाल এটা হাবি রহস্য এটা শুনে শুনে অর্জুনে গো খানি খানি জ্ঞানী হান পকজারগা তার যে হানি প্রশ্নহান আসিল এহানি কিঞ্চিত কিঞ্চিত আর পেল আর পানির পিছনে তার যেটা প্রশ্ন তা থাইলে তা হান শিগন্ধই আরো কেউ পুঙ্খানুপুঙ্খ মাতে জারগা এরকমকার শ্লোকখানি কিতাব মহাভূতানি অহংকার বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচন্দ্রিয় গোচরাঃ ঈর্ষাদ্বেষ সুখং দুঃখং সংঘাত চেতনাধৃতে এতৎক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারম মুদারিতম মহাভূত পঞ্চমহাভূত নয় ক্ষিতি অপ্তেশ মরোদ্যম অপেত অহংকার বুদ্ধি অব্যক্ত 10 ইন্দ্রিয় মন ইন্দ্রিয়র পাঁচখান বিষয় হ্যাঁ রূপরস গন্ধ স্পর্শ ঈর্ষা দ্বেষ সুখ দুঃখ সংঘাত পঞ্চমহাভূতের পরিণাম রূপে আমার দেহ গ পালহেতা চেতনা ধৃতি এটা হাবি হ্যাঁ রূপদান হেতা এটা আমি বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংকল্প সংক্ষেপে মাতে যাওড়িগা এটা আমি আমার দেহগত ক্ষেত্রগত আছে তা না এহানি চিনে পারলে হিতি ক্ষেত্রজ্ঞ গইতে নাই বলিয়া মারলারতে হা প্রভু মিতর তো শিষ্য গই আহুনরি নাই কিছুদিন তেই তাও বলিয়া আসিল গ আজকে প্রভু তি হদাই তাও গো না গয় আজি মি শিষ্য গো তি গুরু গো বললারতে বেড়ে গোবিন্দ এটা হাবি খুলিয়া মাতেরটা কিছুদিন তে ইতাও বলিয়া ইতাও কৃষ্ণ বলিয়া আসিল গ এবাগাতে ভাল্ল নারায়ণ মি শিষ্য গয়া তরান্তে রহস্য আনি আর পানি মনাওড়ি বলিয়া মারল আরতি প্রভু আর তাও মাতে অমানিত্যম অধম্বিত্তম অহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম আচার্য উপাসনং শৌচম স্থৈর্যম আত্মবিনিগ্রহ হে অর্জুন টেপাং মানবা গয়া থাইতে মান অভিমান আনতে এটাই আমারে বিরাড়ব না औता औता থাইলেতি আমি কৃষ্ণতে ওটাই বেড়াইতে ব্যক্তি যদি উতাই মোহগ্রস্ত উতাইলে তৃতীয় অর্থ কৃষ্ণ বিমুখ হইলে না ভারতে অমানিত্ব মান অভিমান হান থাইল ওহানরে কি এই হানতে কি হান মানছি নাই লাগতে মান অভিমান অদম্বিত্ব আমি গর্ব করি আর গর্ব করানি হান দম্বহান আর অদম্বিত্ব তিরাং এহান থানা লাগতো দম্বহান গর্বহান গাড়িগত নেয়নি অহিংসা এবং হিংসা হানরে তি জয় করাই লাগতো অহিংসা হান শান্তি শান্তি হান মানে এরে ধৈর্য শক্তি হান সহিষ্ণুতা যে গই শান্তি হার নেই অবগতি সহ্য করিল ক্ষমতা হার নেই গোনা আর্যবম মানে সরলতা হ্যাঁ এহান গাড়ি কথা না লাগছে এটা গুণ থাইতেই গই হ্যাঁ এবং আচার্য উপাসনা আচার্য জ্ঞানী তার সদ্গুরু তার
সেবা করানি এবং শৌচ সেং জিনিসে সেঙে হান আমি রাতি গুঞ্জিলে মাংয়ার মাংহান গাড়ি কথা না হানোরে আমি হিনিলে গিয়া সেঙয়ার হান সেঙে হানো দুই প্রকার নাই আহান তাই বাহিরার সেঙে হান তাই হিনিয়াও কিন্তু অন্তর্গত সেঙে হান কি সাদিতে হান গায় ও প্রভুর নামে হান কি সাদের নাম হান বলতে অপ্রাকৃত প্রভুর নামে হান হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে এহান ব্যান সন্ধ্যা কীর্তন এলা দেন এলা নামে হান দিলে আমার ভিতরে গো অন্তরের সেঙে হান এহান না দেশত পাই অন্তর্গ সেং নাও অলদে বাহিরে আনতে হিনিয়া সেং ওই গঙ্গায় মা বান করিয়া গাড়িও সেং করলে হিনিলে এমনি অন্তর্গত কিসা সময় অন্তর্গত গায় উচ্চৈশ্বরে হরিনামে হান অপ্রাকৃত প্রভুর নামে হানরে তি গেইলে এর অন্তরে বসে হইতে তো ভালো শৌচম অহান না সে পেয়াত্তর সেং না গইল স্থৈর্যম আলদায় এরে দৃঢ় সংকল্প হান যে গো পারমার্থিক জীবনে প্রভুর ভজন সাধনের মাঝে যে গো স্থিরতা ধৈর্য দৃঢ় ধরিয়া থর ভজনে হান আজি কতদিন নিয়ম করলু 12 দৌড় সমাইলু 12 কতদিন না সমাইলে স্থৈর্য হান নেই ওহারা স্থিতিশীল হইয়া নিত্য নিত্য প্রভুর ইয়তা সেবা ইয়তা ভজনেতা উপাসনা করিয়া জানা ওহানাথ নিরন্তর হইয়া জানা গৃহস্থী ধর্ম করিয়াও জাগা সংসার জীবনে আমার কত বাধা বিঘ্ন থাইত তার হাদিয়ে দেব প্রভুর ভজন সাধন আমার দেহ শুদ্ধি আত্মা শুদ্ধি চিত্ত শুদ্ধি এটার হাবি মার্গ আহার পা তি প্রভুর উপাসনা করানি সাধু সঙ্গ করানি সৎসঙ্গ করানি শ্রবণ কীর্তন নববিধা ভক্তি এটা এই মার্গ লইয়াতি চললে হানার ভজনে থাইয়া গেলে গা হানার স্থৈর্য মানে দৃঢ়তা আত্মবিনিগ্রহ নিজর নিজে আমি করানি নিজর সমালোচনা নিজে করানি আত্মসংযম মানবে মাতিয়ে আমি হওয়াই তুলতা না শাক্তি নিজের নিজর হওয়ান নিজর শাক্তি হান নিজে করতে হান মহানের সংযম হান আত্মসংযম বলেছে আত্মবিনিগ্রহ ও মানে মাতিয়া যে ঐতিহান নিজে নিজে নিজর নাড়া পানিও পালা খানা পিনাতেও পালা আমি খেতে গিয়া যদি সংযম হান নিয়ে গেলে অনাচারটা খেলে গা অনাচারটা খেলে অনাচার হইতে দেহ অপবিত্র হইতে অসৎসঙ্গত যেতে গা খানা পিনা হানা তো সংযম মহানের আত্মসংযম সঙ্গ দোষ কার লগে তিলে কি সাধু হইতে এহান বিবেক জ্ঞানী তাল যে বচনের উপরে আত্মসংযম আত্মবিনিগ্রহ বলতে ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম অনহংকার এব চ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়
पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक इत्यादि पंच ज्ञानेन्द्रिय बाक पानी पाद पायु उपस्थ पानी आत्थान बाघ आम टोटल यारे पानी आत्थान पाद ये आमार खयाहान आटियारे इहान खयाहान पादो पानी पाद पायु आमार गुज द्वारे हानरे पायु उपस्थ लिंग गड़े एटा इंद्रिय 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 तार भोग करे जिनिस একটা ধারণা আনতে আমি জিহ্বা আনে খার জিনিস আনার মাঝে হান খেল জিনিস খাদ্য হান না খাদ্য হান এহান নির্ণয় করে আমি চলাই লাগে আনতে ও ইন্দ্রিয় তাই ভোগ করার বিষয় আনার আমি বিবেক হালো আমি চলিয়া গেলে আমি জীবনী হান শুদ্ধ কতগুলো চলে পারতাম হলো ইন্দ্রিয়র বিষয় ইন্দ্রিয় যে ইন্দ্রিয় হই আহে গল দৃষ্টি আনছে মাঝে লোভমোহ আহে গল লুপে হান না জায়গা মাঝে হানকি বিবেক জ্ঞান হল আহে গল ইন্দ্রিয় সংযম করা বৈরাগ্য आगे गल चैतन्य रूपरस गंध स्पर्श माजे हाँ वहाँ विवेक ज्ञान थया चलानी जेमन इंद्रिय माजे आगे जेमन दर बेआपाग मातृवत परदारेशु और स्त्री आगे देखले उगर माजे आमार लोभमोह नाया ओते इमाना ए बापे हान एहान और इंद्रियार्थेषु इंद्रिय गोड़ मोरा ही इंद्रिय गोड़े मी लागाम गाछ दौड़े हाँ वैराग्यम त्याग त्याग खाम अनहंकार वैराग्यम अनहंकार एवच संसारे आना वैराग्य योगी ऋषि मुनि ऋषि एवं संसारी आबिरांग आगरा आम त्याग करियार रहे सृष्टि आन शांति आसे मालके गई बापके गई तानु नाहिया जी पुतरे खवई तरा वहानो त्याग वहानो वैराग्य आदि आगरा गए आम त्याग करियार आम आगरा रक्षा करिया दियार आदि एगदे आर वैराग्य आन ताई मायामोह এটা আমি ত্যাগ করি আত্মা ভগবান ভোজন জিতরা ওহানো বৈরাগ্য হয় আনতে কোনো ত্যাগ নাইলে বৈরাগ্য নাইলে কিসাতে বৈরাগ্য হানতে আহের প্রতি বিরক্তি আর এক বৈরাগ্য বাপা হানতে বিরক্তি এই যে আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা এটা আমি निक्का निक्का बृद्धि गोना एता यदि आमी बिबुलाया ताहले कृष्ण पाहरता आनते ए आशा कामना बासना एता निक्का आहान करिते आराक आशा आना आहान करिते आराक आशा आना आशा आकांक्षा थायाओ ना ताई बोलिया ओहाना आसलान ना गय आसलान की निक्का 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 कृष्ण स्मरण करानी कीर्तन करानी भजन करानी ओहान आशा कर बाकी आशा ताई ताई इमे देह धारण कामी करिया एहान आसलान ना गय बोलिया ए भाव एहान ताई विरक्ति हाँ हाँ औपत्य बुढ़ी जन्म मृत्यु अहंकार हानते हाय अहंकार हानते एरे देहगल अहंकार ना करिया ए देहगर आत्मा अहंकार माने मी बुलिया मी बांधे कि हान
দেহ গমি বলে রুগ ওহান অহংকার হান ওহান আসল অহংকার হান না ওহান তাই অজ্ঞান অহংকার কোনহানতে খাটি অহংকার হান বলতে যেহান এ দেহগর রাম দেহগর মাঝে যে গো বিরাজ করে প্রভুর কণাগ তোর আত্মাগ আছে ও গো মি বলিয়া চিনলে ওহান হাই অহংকার হান ওহা অহংকার হানে তোরে ক্ষতি না করতে ওহান তাই প্রভুর লগে তোর সম্বন্ধ হয় না মোর দেহ গলমি যদি গৌরব করবি হ্যাঁ ওহান যায় অজ্ঞান অহংকার ওহান বর্জন করা এহানটি কি করে চিনে পারানি জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ঔপত্য বুড়ি জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষ অনুদর্শন এ আমার জন্মহান মৃত্যুহান দুহান আছে আমাদের এই জন্ম মৃত্যুহানকে কি সাথে জন্মহান এর দেহ গো মাতৃ করবে আয়া দেহ গো পালইলে প্রাপ্তিলে এই দেহ গো এহান জন্মহান কিন্তু আমার যে গো দেহী আত্মা গতি অনাদি তার জন্ম নেই মৃত্যু নেই আমার যে গো জীব আত্মা গো ওর জন্ম নেই মৃত্যু নেই দেহ গো জন্ম এটা এহান্তি হার পাপার মৃত্যু জরাবাদী হাতে এরে জন্ম মৃত্যু জরাবাদী বলে এরে আরেক গাড়িয়ে কর্তা আমার এরে পঞ্চবতী দেহগর মাঝে জন্ম আহার মৃত্যু আহার এবং জড়ায় জন্মারা পানি ব্যাধি এটা দুঃখ এটা এই দেহগর মাঝে থাকে কিন্তু ও আমার জীবাত্মা ওরান্তি এটা এই সকল মারে ও উতাহাবির উর্ধে আসে ওয়ালো দোষানুদর্শন এটা এটা হাবি দুষ এটা দর্শনে হারাতি সমানি লাগে অশক্তির অনবিসঙ্গ পুত্র দ্বারা গৃহাদিশু এবং সংসার গৃহস্থী ধর্মের মাঝে সহজীপুর গড়ে তালো আমি আসক্তি আথায়া এটার সঙ্গে এটাতে অনবিসঙ্গ এটাত আমি গুরুত্ব ধমিলাম করি দুঃখ বাগিয়া ভালোতে এটাত হামিতাও সহজীপুর পালয়া থাক কিন্তু ওয়ানর এই সহজীপুতে কে আমি পাওয়া কৃষ্ণ সেবার কাপড় সহজীপুতে তারে তারু যথাকালে সৎসঙ্গ করবানি দীক্ষা শিক্ষা এটা করইয়া সব তারে কৃষ্ণ ভক্তি পথেও ইল করে দেব ওহানে দেয় আমার মত কর্তব্য ওহানে তে আসক্তি নেই লেখা সব তা কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ করিয়া শঙ্কর লেহান্তি তোরা সংসার জ্বালা তাই করে দুঃখ তাই সকয়াও সকল আত্মা ও হলো অশক্তির অনবিসঙ্গ পুত্র দ্বার গৃহাদিশু গড়ে গো আজি মর গর গো এগোতে আমি দিয়া করে গেলে গাও এগোতে লগে নাওনি আর গানা এগোতে জলজগতে ঠাই দিব এগত মোহনে না গো এগক কিয়া শঙ্করলে গো এগ শঙ্করের হান এগত ঠাইয়া যাহাতে কৃষ্ণ ভজন করে পারানি ওহানো কে গড়ে শঙ্কর লুদা এহান ভজন হালো জি গড়ে গো শঙ্কর সৌজি পুজো পাল এটা ভিতরে ক্ষতি নাও করতো তোর ঠিক পথ করনি আজি আপার তুই এটা অভালতে নিত্যং চ সমচিত্তম ইষ্ট অনিষ্ট উপপত্তিষু অভালতে হাব্বি ক্ষেত্রের মাঝে ও সমচিত্ত গতি যুগ কর্মসু কৌশলম ভাবুহান হমেয়া ইষ্ট অনিষ্ট উপপত্তি হানের মাঝে তি চিনিয়াতি চলে জাগা মই চান অন্য যুগে ন ভক্তির অব্যবিচারিণী বিবিত্ত দেশ সেবিত্তম অরতির জনসংসদী উৎসাহে করে মরাং অনন্য একান্ত অন্য থামন হান্না গিয়া একান্ত যুগ হাল মরাং ভক্তি হান
যে গই থপারে বিবিক্ত বিবিক্ত সেবী হ্যাঁ দেশ সেবিত্ব অরতির জন সংসদে এবং যে গই निर्जन देश निर्जन जगह न था ऋषि साधे करे ता सत बापे हालो जो करिया जीतिका अगो ऐसा करे भजनर पथे अग्रसर जेते अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानं यत् अतोऽन्यथा अध्यात्म ज्ञान नित्यहान तत्व ज्ञानार्थ दर्शनहान एतद् एहाने ज्ञानहान मी मातिया गेलुगा যত অন্যথা ঔপত্য বুড়ি ज्ञेयं यत्तत् प्रवेक्ष्यामि यद्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तत् नासदुच्यते অলদে যেহান হার পানি থকর যেহান জ্ঞান হার পেলে যে জ্ঞান হার পেলে অমৃত এহান প্রাপ্তি ত্রাতা ও অনাদি মৎপরম ব্রহ্ম ওহান জ্ঞেয় অনাদি যে পরম ভগবানর রহস্য হান অনাদি হান হান গোবিন্দর যে সত্তা হান अनादि आदि गोविंद बोलेसिता एवं ओ प्रभुरां हाबिता आसिता ओहानरे ब्रह्म एवं तार कार्य कारणर अति भगवान गोविंद दाय परम ज्ञेय वस्तुहान ओहान कार्य एवं कारणर अतिथान ओहान जेहान हार पीले जे प्रभु गोविंदरे हार पीले दी अमृत परम अमृतुहान पैदा एवं औहान में बका माते जिंगा और सोहा सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः अक्षिशिरमुखम सर्वतः श्रुतिमद्लोके सर्वमावृत्त तिष्ठति ओ प्रभु गोविंद क्या विराम विराज कर हांति प्रभु ता आज जांग ता हाब्बी आही मूर हाब्बी पे कान एता सर्वत्र हाब्बी को देता प्रभुता एता भी इंद्रिय प्रभु इंद्रियता सर्वव्याप्त हाब्बी को दे आसेता प्रभु प्रभुरा गालो के लिए नहीं प्रभु ए पद चक्षु मुख एता भी सर्वत्र एता आसियान आमी प्रभुरांत कुंपी लोका पारतांगा जगते हाना हाब्बीपे दी प्रभु व्याप्त आसे अहालदे ओ प्रभु स्वरूपहान ते हार पे सर्जोन सर्वेन्द्रिय गुणावासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तं सर्ववृत्तैव निर्गुणं गुणभुक्ति च वालदे ए प्रभु रांगा बेजेता पूजा हांति आरो किरमाजी पत्रं पुष्पं फलं तेयं प्रभु रे में दियारे किरमाजी प्रभु थाय चिन्मय होती मटिक दूर आसे आमी विद्यारे प्रभु की साथे आथाल ग्रहण करे भालो सर्वत पाणिपाद प्रभुर आत्मान हाफ विपेद आसान जे व्यक्ति जे भक्त जे पेद काज करे उपेद प्रभु प्रभु आत्मा उपेदता ग्रहण करे ता आमी जे पेद चटरिया प्रभु हाफ बिहुने तार सर्वत पाणिपादम सर्वत अक्षिश्रमुखम हाफ विपेद प्रभु मुरे हाफ विपेद प्रभुता विराज करे प्रभुर काने हान हाब्बी पेद आसी आमी
चोर गई लुकेया चोर कर गावानो प्रभु देहेर साधु गई कि साधे प्रभु निकलवानो प्रभु देहेर प्रभुर आहिब कानवान हा विपेद आसे आंदी ती कुंपे लुकेती जाता वालो दे आमी जेता लुकानी बुलियार लुकेया कोडियार बुलियार एता प्रभुरांग लुकानी प्रभुरांग लुकेता कितने वालो दे उड़े वस्त्र हरण ब्रजर गोपिये जेवाका जलकेली कर दिया फुटी फाली गाछर पारगत थया काठानार लामे सिगास मैहाना माजी फुटी फाली थया गाठाना तीनी तरा यहाँ दे वानो फुटी फाली लो ही नहीं तने वानो ना को जाता नु फुटी बोली कारिया इन्हीं तरह वहां शिक्षा देना का बोले प्रभु तानो फुटी फाली ता लुका दी लो थे ये गोपीता जेवा का लाशानी पानी तो काना नारिया थाइला प्रभु प्रभुरांग तार की तालु गीते प्रभु तार सर्वतो पानी पादंग सर्वतो अखि शिरोमुखम प्रभुरांग आर लुकेलता है हालो दे औपेयोता बोले लीलावान देवेलोता जे मोरा लुकानी का कितना ने गुलिया हान तत्वदर्शने हान देवे लीलावान पड़ल वस्त्र हरण एता सर्वेन्द्र गुणावासं सर्वेन्द्र विवर्जितम् अशक्तं सर्ववृत्तैव निर्गुणं गुणभक्ति च प्रभु समस्त इंद्रिय तार प्रकाशक ता समस्त इंद्रिय विवर्जित हाब्बीर पालक सम्पूर्ण किंतु एता भी करिया प्रभु अनासक्त सम्पूर्ण अनासक्त प्रकृति गुणेर अतीत तब तेव ता समस्त गुणर स्वर्ग बहिरंत च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् बहिरंत भूतानामचरं चरम सर्व परम तत्व प्रभु समस्त भूतर अंतर बाहिर थार तारांतय समस्त चराचर अत्यंत सुखता है अभिज्ञ जदिओ प्रभु बहु दूरे आसे किंतु हाब्बिर कालात आसे हाब्बिराम विराज करे प्रभु हाब्बिर लगे आसे अवालोरे प्रहलादे जेवाका कृष्ण नि करे बाप हिरण्यकशिपुए प्रश्न करेगा मोर एक नापाक कृष्ण रीति मोर आज्ञा पालन ना करिया कृष्ण रीति निकुरांत तोर कृष्ण वो देवा पाटे ता बोलो हाँ मोर कृष्ण ते हाँ विपेद आसी एरे उधर लेते हे प्रहलाद तोर कृष्ण को एक खंबागत थाकी ता बोलो हाँ मोर कृष्ण खंबागत वासी बुलिया माता ने ओ खंबागत हिरण्यकशिपु गोदावल जेवाका आघात दिलो पे प्रभु भक्तवत्सल भगवान भक्ताधीन प्रभु भक्तर कारणे हामिता करे पारे ओ खंबागत प्रभु प्रकट होइला नरसिंह रूप पालो महादेव सर्वेन्द्र गुणा सर्वेन्द्र विरोध और विपेद प्रभु आसे दूरे नहीं हमार लगे आसे किंतु आमी प्रभुरे चिने नारियार देहेन ना देहियार ओहाने आमार अज्ञान अंधकार
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृच्च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भूत तार माजे हाबिराम प्रभु खेखेया हाबिराम प्रभु थारांति खेखेया से पारण किंतु अविभक्त अविभक्त प्रभु गोबर हाबिराम आलादा आलादा आसे विभक्त गड्डिकी खेखेया थानाटिकी थासे आनते नाले भूत भर्तृ एटा जीवरे प्रभुए पाल हाबिराम थाय हाबिरे पालेर तार खेल पिलता ताकि साय चिंता तो एटा विता बुद्धि जुगता प्रभु देर गावना है किंतु प्रभु हमारे सब समय तार नित्य हो भजनवान ज्ञानवान नामवान किंतु आमी मायामोहाने आमी प्रभुरांत आमी दूरया आमी हाबिता पाहुरिया प्रभुरांत दूरया ता प्रभुते आमारे सदा सर्वदा काल करिया थसे गो प्रभु ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु प्रभुत्वकारी है भविष्यवान नाम नालोड़ेगा इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत मद्भक्तः तद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभोऽपि विकारं च गुणं चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। बलदेव हे अर्जुन तिहारपा प्रकृति एवं पुरुष यहाँ अनादि दुजनु अनादि काले तो आसेता विकार ए परिवर्तनशील जगत यहाँ सतर जतम एताव प्रकृति तो निकुल सेता यहाँ तिहार पेशको कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखनं भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। समस्त जड़ कार्य कारण एतार कर्तृत्व विषय प्रकृति यहाँ हेतु गो औषधे जड़ियों सुख दुख बुक विषय जीव गड़े हेतु गो बोले से पुरुष प्रकृति स्थित ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगयस्य शत सज्जनिषु जन्मसु उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चापि उक्त देहे अस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूय विजायते। औषधे करे जे गई ए पुरुषे गड़े चिने पारे हारपा पारे प्रकृति एवं प्रकृति गड़े हारपा पारे एवं प्रकृतिर गुणता सतर जतम रहस्यता हारपा पारे सर्वथा वर्तमान अपि ए पांचजन सर्वथा आर भूय न स भूय विजायते यहाँ जन्म आओ ए रहस्यान हारपानिर कारणे प्रकृति पुरुष सतर जतम तत्व रहस्यान जेगो हारपा पारे उगो ए पुनरपि जन्म पुनरपि मरणे हानार चक्रगत मुक्तया चिन्मय जगते प्रभुर धामे था हो पारेगा यहाँ रहस्यान अर्जुन रे बुझिया मतलो ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मा आत्मानमात्मना अन्य सांख्यन योगेन कर्म योगेन चापड़े तार भक्त ताई कोन गय परमात्मा गरे अंतर ध्यान करतरा दर्शन करतरा कोन गय सांख्य युक्ल प्रभुरे निकटरा अन्य गय कर्म युक्ल प्रभुरे निकटरा अन्य देव त्वर्जानंत श्रुत्वा अन्ये भ उपासते
तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। কোনো কোনো তাহার প্রভুরে রহস্য তাহার পা নারিয়া মানরান্ত শুনিয়া অহা প্রভুরে ভজনে হারা প্রভু রহস্য তাহার পানি তালপত্রা তে অপি তানো এ সংসার মৃত্যু সংসার সাগরে গত ঔষধি শ্রুতিপরায়ণ ভক্ততা এগ সংসার সাগরে গ লালপাত্রতা যাবৎ সংজায়তি কিঞ্চিত সত্যং স্থাবর জঙ্গমম ক্ষেত্র ক্ষেত্রগয় সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ। হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন, স্থাবর জঙ্গম গাছপালা তাই স্থাবরটাই, জঙ্গম তাই প্রাণীতা পশু পক্ষী মনুষ্য পাহিয়া পড়ে কীট পতঙ্গ তাই তাই জঙ্গম নাই। এটা আমি থাকে শিখাতা হাব্বি ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রগর সংযোগ তত্ত্ব উৎপন্ন হিতা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ নাইলে এটা আমি না পাল ইতারা। সমং সর্বসু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং বিনশ্যচ্ছ অবিনশ্যন্তং য পশ্যতি স পশ্যতি। ভারতে সর্বভূতর মাঝে প্রভু পরম আত্মা ভগবান বিরাজ করে। বিনশ্যচ্ছু অবিনশ্যন্ত বিনাশিলে দেহগর মাঝে জীবদার মাঝে অবিনশ্যন্ত আত্মা পরমাত্মারে যে গই দর্শন করে পারে উগ আসল দ্রষ্টা গ ইহার রহস্য মাল্য সমং পশ্যতি সর্বত্র সমবস্থিত ঈশ্বরং ন হিনয়ন্তি আত্মনয় আত্মানং তত জাতি পরাঙ্গতিং প্রকৃত্যেব চৈব কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশ য পশ্যতি তথাত্মানম অকর্তারং স পশ্যতি। দেহের দ্বারা কৃত সমস্ত কর্ম দায় প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত অর্থা আত্মাগ অকর্তাগ এগোই আমার কর্মতার মাঝে আসক্ত লিপ্ত নাবর তা যথাযথ ও বাপান যে হার পাপারের ও আসল দ্রষ্টা গ দর্শন তার দর্শন ঠিক আছে ও হানা হানা পারব আত্মাগ আত্মাগ এটা বিরুদ্ধে এ প্রকৃতির দ্বারা এরে আমার কর্মজগতে হার মাঝে আমি চলছিতা যদা ভূত পৃথক ভাবমেকস্থম অনুপশ্যতি তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। লইল অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয় শরীরস্থ অপি কৌন্তেয় ন করতি ন লিপ্যতে। অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মা অব্যয় শরীরস্থ শরীরের মাঝে থায়া হে কুন্তি নন্দন প্রভু এতার আমার প্রত্যেক জীবন লোকে প্রভু থায়া এতাত প্রভু লিপ্ত না গয় যথা সর্বগতং সস্মাৎ আকাশং ন উপলিপ্যতে সর্বত্র অবস্থিত দেহে তথাত্মা ন উপলিপ্যতে। অর্থাৎ সর্বগত প্রভু সূক্ষ্ম প্রভু স্বরূপে নৌপলিপ্যতে কোনো তার লিপ্ত নয়া সর্বত্র অবস্থিত যথা পারে এহান বাফান ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যথা প্রকাশয়তে কৃষ্ণং লোকমিমং রবি ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃষ্ণং প্রকাশয়তি ভারত। এ রহস্যতা তাহাবি কৃষ্ণ জগৎ সংসারে হান আমি এই সূর্য যে সাধি জগতে হান প্রকাশ করে ঔষধি ক্ষেত্রীয় আত্মা হয়েও সমগ্র ক্ষেত্রতরে প্রকাশ করে তা মহালতি ক্ষেত্র ক্ষেত্রগয় এবং মন্ত্রং জ্ঞান চক্ষুষা। এ ক্ষেত্র ক্ষেত্রগর যে তুলনা হান পার্থক্য হান
ज्ञानचक्षु आम्ही दर्शन कराने भूत प्रकृति मुख्यंच जे जे विदुर जानती ते परम ओवान भूत प्रकृति मुख्यान जे कोई साय करे हार पापार गो परम उगो आसल हार पाकुरा गो गति परम गति हार लाभ करे गो बुलिया আজি त्रयोदश अध्याय आनर रहस्य आन अर्जुन रे শুনাইল আর अर्जुन याम पारा तार ज्ञान हार पेल हार पेया परम आनंद पेल इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे त्रयोदश नाम प्रकृति पुरुष विवेक युग नाम त्रयोदशोध्याय गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयत पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयसुखादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गंगा गीता सवितृषिता सत्तापतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्म विद्या मुक्तिगेहिनी तीर्थानि जपेत् नित्यं नरनिश्चल मानस ज्ञान सिद्धिं लभेत् नित्यं तथान्ते परमं पदं वन्दे परमानंद माधवं वन्दे परमानंद माधवं अयो नमो भगवते वासुदेवाय ओम शांति 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 गीता पाठांचे आत्मनिर्भर जुनो